dayon nga Mayor's Cup 20. And of course, salamat sa itong mga coordinators o sa ato ang mga ginikanan sa ato mga athletes na naghatag og patugot sa ilang ang mga anak nga mudula sa ato ang Mayor's Cup Sports Festival. Alright, to receive another consolations, we have Cluster 3. Cluster 3 is Sinaat, San Francisco, Pilagan, Dambalan, Mabuhay, and Macalibre. Once again, Cluster 3, Sinaat, San Francisco, Pilagan, Dambalan, Mabuhay, and Macalibre. Please claim your prize. Together with our coordinator, Kuya Den. Yes, we have Junway and Xavia and Sir Benji Abad. Congratulations.